Jadi hari ini banyak penyembah yang berkumpul dan juga untuk hari ini. Chaksu militanyena tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swakarantika. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Bhagavatam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sarvadatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sarvetam Sarvadutam Dharidam Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Ma Om Vishnu Padaya Krishna Kristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini Manchakalpaturviyascha Vipasindhuvevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Kanchana Radhe Vrindavaneshwari Vishwanavu Sute Devi Pranamami Hari Priye. So this morning we had a class from China. So one Mataji was saying now that they have to stay home all the time. Some of them haven't been able to go out of their house. Di Guru Maharaj tadi pagi mengadakan kelas dengan para penyembah di Cina, dan penyembah di sana mengatakan, ada seorang Mataji mengatakan bahwa mereka tidak bisa keluar rumah. More than a month. So Sudah lebih dari 1 bulan. she said, now we have a lot more time to read. Jadi sekarang kita punya jauh lebih banyak waktu untuk membaca. Can't go to work. Tidak bisa pergi ke tempat kerja. And she said, the more I was studying, I realized I'm so stupid and I can't remember anything. Dan Mataji ini mengatakan semakin banyak saya mempelajari, semakin banyak saya membaca, semakin saya menyadari bahwa saya bodoh, semakin banyak yang saya sadari bahwa saya lupa, tidak ingat. So she said, how can we get beyond that? Dan Mataji itu bertanya bagaimana kita bisa melampaui hal itu. That's the way I feel also, so I didn't know what to say. Just keep trying. Maharaj mengatakan bahwa itu juga yang beliau rasakan, jadi tidak. Jadi kita hanya harus tetap berusaha. Krishna will make it all clear to us someday, but Krishna is so unlimited and everything is so inconceivable. Dan Sri Krishna yang akan mengungkapkan kepada kita nantinya. Dan Sri Krishna, beliau tidak terbatas dan tidak dapat dipahami atau dibayangkan. You know, especially merciful because he gave the Maha Mantra, which is very simple. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau sangat berkarunia karena beliau memberikan Maha Mantra yang sederhana. And he gave this Achintya Veda Veda Tattva. Dan beliau memberikan kita filosofi Achintya Veda Tattva. Achintya. Achintya itu Inconceivable. inconceivable, artinya tidak dapat dipahami. But we're trying to conceive with our mind. Tetapi kita berusaha memahami dengan pikiran kita. Stop. Lalu kita kemudian macam You know, we get lost, we get stuck, we get kita mungkin tersesat, don't kita understand this. kita dibingungkan dengan kita tidak memahaminya. But Lord Brahma said even he can't understand Krishna. Tetapi Dewa Brahma sendiri, beliau mengatakan beliau tidak bisa memahami Sri Krishna. Krishna just says one who, you know, understands my position, they just engage in devotional service. Dan Sri Krishna bersabda bahwa seorang yang memahami kedudukan beliau, maka orang itu akan menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada Sri Krishna. So I was reading about Lord Nityananda and Chaitanya Charitamrita.
Jadi Guru Maharaj sedang membaca tentang Sri Nityananda dari Sri Chaitanya Charitamrita. May Nityananda be the object of my constant remembrance. Semoga Sri Nityananda menjadi objek dari ingatanku senantiasa. Sankarshan, Seshanaga, and the Vishnus lie in the Karna ocean, the Garbha ocean, and the ocean of milk, are the plenary portions and the portions of the plenary portions. Jadi Sankarsana, Seshanaga, dan Vishnu yang berbaring di lautan Karana, di lautan Garbhodaka, dan di lautan Kshirodaka. Beliau adalah perbanyakan dari Sri Nityananda dan perbanyakan dari perbanyakan beliau. So we're trying to appreciate Lord Nityananda. Jadi kita berusaha menghargai, memuja Sri Nityananda. He's the first expansion of Krishna. He's exactly the same. Beliau adalah ekspansi pertama Sri Krishna dan beliau persis sama dengan Sri Krishna. He's the original Sankarshan. Beliau adalah Sankarsana yang pertama yang asli. And he takes 5 other forms to serve Krishna. Dan beliau mengambil 5 perwujudan lain untuk melayani Sri Krishna. He helps in the pastimes of Krishna, and he does the work of creation. Beliau membantu melayani dalam kegiatan rohani Sri Krishna dan beliaulah yang menjalankan ciptaan. So, of course, he's essential in the pastimes of Balaram, is essential in the pastimes of Krishna. Dan beliau adalah sangat utama, sangat penting kedudukannya dalam kegiatan rohani Sri Krishna sebagai Sri Balaram. Can't, function because Balaram expands himself as everything. Krishna's, even Vrindavan Dham is Balaram's expansion. Jadi untuk lila kegiatan rohani Sri Krishna bisa berlangsung itu harus dengan Sri Balaram, di mana beliau berekspansi berbanyak. Jadi beliau menjadi segala sesuatu sarana yang digunakan dalam kegiatan rohani Sri Krishna. Vrindavan Dham itu adalah Sri Balaram sendiri. He executes the orders of Krishna in the work of creation. In the form of Lord Sesha, he serves in various ways. Beliau menjalankan berbagai perintah Sri Krishna dalam penciptaan dan juga sebagai Sesha beliau melayani Sri Krishna dalam berbagai hal. This is chapter 5 of the Adi Lila. It's called the Glories of Nityananda, but it's basically all about Balaram. Jadi bab 5 dari Adi Lila Chaitanya Charitamrita itu berjudul Keagungan Sri Nityananda, tetapi sesungguhnya di dalamnya menguraikan segala sesuatu mengenai Sri Balaram. Because Nityananda is Balaram. Karena Sri Nityananda Sri Balaram sendiri. Chaitanya is Krishna. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Sri Krishna sendiri. I heard a funny story. I don't know if you heard it. Maharaj mendengar ada satu cerita yang lucu, entah para penyembah sudah pernah mendengarnya atau tidak. I have one godbrother, Radha Govinda Swami. Ada seorang saudara seguru Guru Maharaj yaitu Radha Govinda Swami. Indian by birth and devotee from birth. Beliau kelahiran India dan dari lahir adalah penyembah. He used to skip school and read the Bhagavatam and hide somewhere and study. Jadi beliau sering bolos sekolah untuk kemudian bersembunyi di satu tempat membaca Srimad Bhagavatam. So he met devotees. Saat beliau bertemu dengan para penyembah, and he was very attracted to them. Dan beliau sangat And he found terpikat. out about Prabhupada. Dan kemudian beliau mengetahui tentang Srila Prabhupada. And he thought, that's my guru. Dan beliau berpikir, oh inilah guru saya. So the devotees told him, well, next we're going to Gorakhpur and Prabhupada will be there. Dan para penyembah menyampaikan kepada Maharaj bahwa nanti akan ada perayaan Gaura Purnima, Srila Prabhupada akan hadir. So he went there. Dan beliau datang ke perayaan. And he just somehow met Prabhupada.
Dan entah bagaimana beliau bertemu dengan Srila Prabhupada. In India, Prabhupada was like the answer to the words. Prabhupada would just answer the words. Di India, Srila Prabhupada tidak formal. Bahkan beliau sendiri yang membukakan pintu untuk tamu yang datang, seperti itu, langsung bertemu dengan orang-orang. So Prabhupada said what he didn't know it was Prabhupada. Dan Maharaj saat itu belum mengetahui bahwa He's itu probably adalah expecting, Prabhupada. he'd be, Prabhupada just answered the prayer. Jadi tidak menyangka bahwa jadi bayangan beliau Srila Prabhupada itu pasti diagungkan sekali, dilayani dengan baik dan berkarisma seperti itu. Tidak menyangka bahwa Srila Prabhupada yang akan membukakan pintu. So Prabhupada said, what do you want? Srila Prabhupada bertanya, apa yang Anda inginkan? He said, I want to meet Bhaktivedanta Swami. Maharaj mengatakan, saya ingin bertemu dengan Bhaktivedanta Swami. And Prabhupada said, why do you want to meet him? Dan Srila Prabhupada bertanya, kenapa Anda ingin bertemu dia? He said, he's my guru. Maharaj menjawab, beliau adalah guru saya. Prabhupada said, why do you think he's your guru? Dan Srila Prabhupada bertanya lagi, kenapa Anda berpikir dia adalah guru Anda? And he said something like, because he worships Lord Chaitanya. Dan Maharaj menjawab kurang lebih seperti karena beliau memuja Sri Chaitanya. And he said, who is Lord Chaitanya? Dan kemudian ditanya lagi, siapa Sri Chaitanya? He's Krishna. Dan dijawab oleh Maharaj, beliau adalah How do Sri you Krishna. know he's Krishna? Dan Srila Prabhupada bertanya lagi, bagaimana Anda bisa tahu bahwa Sri Chaitanya adalah Sri Krishna? He told him something, because he knew Lord Chaitanya is Krishna. Dan Maharaj beliau menjawab, karena beliau memang mengetahui. So finally, I found out it was Prabhupada. Entah bagaimana akhirnya Maharaj menyadari bahwa itu adalah Srila Prabhupada. But it's a very unique relationship. Jadi demikianlah hubungan yang sangat unik. So Balaram takes his original quadruple form, Sankarsana, Buddha, and that's in the spiritual world. Jadi Sri Balaram mengambil 40 wujudan di dunia rohani. Then he expands Mahasankarsana, Karadakashani, Garbhodakashani, Chirodakashani, and Sesha. Dan kemudian memperbanyak diri lagi menjadi Mahasangkarsana, Karadakasai, Garbhodakasai, Chirodakasai, Vishnu dan Sesha. So one of those takes care of the whole spiritual world, and the other is taking care of the material world. Jadi salah satu dari perbanyakan beliau itu adalah yang mengatur segala sesuatu di dunia rohani dan sisanya mengatur segala yang berjalan di dunia material. Balaram is a servitor God. Sri Balaram adalah pelayan Tuhan yang He only Maha Esa. wants to serve. Dia hanya ingin melakukan pelayanan. Whatever incarnation he comes. Dalam avatara, inkarnasi apapun beliau muncul. Everybody knows like Lakshmana. Seperti semua para penyembah tahu, Lakshman, He didn't think of anything except serving. beliau tidak memikirkan apapun selain melakukan pelayanan. So in all these forms he tastes the bliss of serving Krishna. Dan dalam segala perwujudan beliau ini, beliau berbahagia dalam melayani Sri Krishna. That's Sri Balaram, Nityananda. Itulah Sri Balaram, Sri Nityananda. He surrendered to the lotus feet of Nityananda Ram, who is known as Sankarshan and the Chaturvyuha. Jadi dengan menyerahkan diri pada kaki Padma Sri Nityananda, yaitu Sri Balaram dan Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna dan Aniruddha. That's in the Vaikuntha. That's in the Vaikuntha is the first Chaturvyuha. Jadi semua perwujudan ini adalah di Vaikuntha, Chaturvyuha yang pertama. This is spiritual sky where Krishna is. Jadi ini di alam rohani, dunia rohani. In the highest region of the spiritual sky is Krishna Loka. Di bagian tertinggi dari angkasa rohani itu adalah Krishna Loka, Everybody's heard of that. Goloka. Semua para penyembah sudah mendengar mengenai hal ini. That's
It should be that as a goal of our sampradaya. Jadi seharusnya itulah tujuan dari sampradaya kita. So we want to hear about it. Dan karena itulah kita ingin mendengar mengenainya. So there's 3 divisions there. Ada 3 bagian di sana. Dwarka, Ada Dwaraka, Mathura, ada Mathura, and Gokula. dan Gokula. Gokula is the highest. Dan Gokula adalah yang tertinggi. And it's also called Vraj, Dan juga dikenal dengan Vraj, and Goloka, Goloka, and Vrindavan, Vrindavana, and Swetadvip, Swetadvipa. and different names. The transcendental body, like the body of Krishna, is all-pervading, infinite, and supreme. It's expanded everywhere. Like the transcendental body of Krishna, Goloka. Seperti halnya badan rohani Sri Krishna, Goloka ini berada di mana-mana dan senantiasa berkembang. So there's many descriptions of it. Dan ada banyak uraian mengenai hal ini. In the material world, there's also Dwarka, Mathura, and Gokula. Di alam material juga ada Dwaraka, Mathura, dan Gokula. They're copies. Seperti kopinya, seperti salinannya. Like in the when Gopakumar in the Priyat Bhagavatamrita, he was going back and forth between Gokula and Goloka. Seperti Gopakumar dari Brihad Bhagavatamrita, beliau bolak-balik antara Gokula dan Goloka. But he couldn't tell the difference. Tetapi beliau tidak bisa membedakan di antara keduanya. So transcendental vision. Karena beliau sebenarnya dengan penglihatan rohani. So it's described, and there's so many arrangements there. Krishna's residence and his family and parents. Jadi ada berbagai hal, keanekaragaman di sana. Ada Sri Krishna dengan keluarga beliau, orang tua beliau. It's the energy of Balaram. Dan ini adalah energi dari Sri Balaram. It's manifested in the material world by the will of Lord Krishna. It's exactly the same. Dan dunia rohani ini terwujud di alam material atas kehendak Sri Krishna dan adalah sama dengan dunia yang ada di alam material ini adalah sama dengan dunia It's rohani. not two. Jadi bukan dua. It's two different bodies. When Krishna comes in the material world, it's Krishna. Jadi ketika Sri Krishna datang ke dunia material, itu adalah Sri Krishna sendiri, bukan dua perwujudan yang berbeda. And the spiritual world just comes with him. So everything comes with him. Jadi ketika Sri Krishna muncul di alam material ini, maka seluruh dunia rohani datang bersama beliau. So the land is touchstone, Chintamani. Jadi tanah di sana adalah Cintamani atau batu mulia. And it's full of desire trees. Penuh dengan pohon-pohon yang dapat memenuhi keinginan. But material eyes see it as a material thing. Tetapi dengan mata material kita melihat sebagai suatu tempat material. At least when I go to Vrindavan, I don't see that. Some ideas there, but in the temple, maybe. Ketika ke sana belum melihat, tetapi ada pemahaman mengenai tempat suci alam rohani itu. With all the horns blowing and the engines roaring. Apalagi That's all illusory energy. jadi zaman sekarang kalau ke sana kita dialihkan oleh bagaimana bunyi klakson, bagaimana bunyi berbagai mesin kendaraan yang lewat. Jadi itu adalah kekuatan yang menghayalkan dari Sri Krishna yang menutupi tempat suci itu. Narottam Thakur said we can only see the actual Dham when we give up the idea of lording it over the material nature. Nah, Srila Narottam Das Thakur mengatakan bahwa
kita hanya bisa melihat daham yang sesungguhnya saat kita sepenuhnya telah meninggalkan mentalitas keinginan untuk menguasai atau berkuasa atas alam material. Spiritual vision develops proportionally to giving up the debased mentality of trying to enjoy the material. Jadi kesadaran rohani itu berkembang seiring dengan sejauh mana kita meninggalkan kecenderungan dasar untuk kita berkuasa atas alam material. With the eyes of love, one can see the real identity. It's the place where Krishna has his presence. Dengan mata yang penglihatan cinta kasih, kita bisa melihat tempat suci, tempat di mana kegiatan rohani Sri Krishna berlangsung. Lokayanti, Premanjana, Anjana means you put on your eyes, so you put that prema anjana, then you can see things. Prema anjana berarti pada mata kita mengoleskan prema. Like a lot of times we think I don't have time to chant. Sering kita berpikir, oh saya tidak punya waktu untuk mengucapkan putaran japa kita. I don't have time to read the book. Atau saya tidak punya waktu untuk membaca buku. I don't have time to go to the temple. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke temple. The Goswamis, they didn't have time to eat or sleep. Sedangkan sebaliknya para Goswami tidak punya waktu untuk makan dan tidur. They couldn't stop chanting. Karena tidak bisa berhenti mengucapkan nama suci Tuhan. Because they love. Karena apa? Karena beliau mencintai Sri Krishna. If you love, then there's no question of time. Like a mother, if the baby cries, she doesn't think I don't have time. Jadi kalau kita dalam perasaan cinta kasih, maka tidak ada namanya tidak punya waktu. Seperti halnya seorang ibu yang mencintai anaknya, anaknya masih bayi, dia menangis, maka ibu tidak akan berpikir, oh saya tidak punya waktu untuk mengurusi. If we love Krishna, then we would love the holy name, and we wouldn't be able to stop chanting. Kalau kita mencintai Sri Krishna, maka kita akan mencintai pengucapan nama suci Sri Krishna, dan dengan demikian kita bahkan tidak bisa berhenti mengucapkan nama suci Krishna. I heard one devotee talking about he met some sadhus in Govardhan. Maharaj ingat ada penyembah yang bertemu dengan sadhu di Govardhan. And he was talking to him, he was telling about different sadhus, and one walked by and he paid obeisance. Jadi ada seorang sadhu yang lewat dan penyembah ini bersujud. And so he said, who is that? Dan penyembah ini He bertanya. does parikrama every day. Jadi penyembah ini bertanya pada penyembah yang lain, siapakah sadhu itu? Sadhu itu melakukan parikrama setiap hari. And he pays dandavat at every temple. Dan sadhu itu Many temples. dan dawat di setiap tempel sepanjang parikrama itu. Dan ada banyak tempel di sana. So he was like, wow. Anyone else? And someone else, when he said he goes every day twice. Ada lagi satu yang lain, ada yang keliling parikrama itu setiap hari itu 2 kali. And he chants 64 rounds. Dan mengucapkan Mahamantra 64 putaran. Anyway, he told another. Dan kemudian penyembah ini menyampaikan lagi tentang satu yang How lain. does he do it, twice a day? How does he do it twice a day? Dan ditanyakan kepada penyembah ini bagaimana sadhu itu bisa melakukan parikrama itu 2 kali sehari. He gets up 3 o'clock and goes Jadi sadhu itu bangun jam 3 pagi dan mulai parikrama till around 8 o'clock. sampai jam 8 pagi. Then he does whatever, then in the afternoon he goes out again. Lalu kemudian melanjutkan apapun tugas yang harus dilakukan. Lalu kemudian siangnya, sorenya lagi parikrama. And he said this other one, he goes 3 times. Kemudian penyembah menjelaskan ada satu yang lain yang 3 kali And he chants 64 rounds. dan juga berjapa Not 64 one putaran. word of any other talk. Just chanting.
dan tidak pernah mendengar sadhu ini membicarakan apapun yang lain selain hanya berjapa mengucapkan nama suci, 15 years. dan telah melakukannya mungkin selama 15 tahun. And then some other sadhus came to him. Kemudian ada sadhu yang lain yang datang He said, "We're in Maya. We only go once a day." dan mengatakan, oh kita dalam Maya, kita hanya pergi parikrama sekali sehari. Pretty good discipline anyway. Jadi melakukan seperti ini adalah disiplin yang sangat baik. He said, "Teach us." Gradually they got, now there's 10 of them that go 3 times. Jadi memberi teladan kepada kita. Sekarang bahkan ada 10 sadhu yang seperti itu 3 kali sehari melakukan parikrama Govardhan. And one of them was sick. Dan salah satu dari sadhu ini kemudian sakit dan dirawat di rumah sakit. And he was begging the doctor, "You have to let me go." No, Dan sadhu ini memohon kepada dokter, izinkan saya pergi parikrama because I have to go around every day. karena saya harus melakukan parikrama itu setiap hari. But he was walking, carrying a saline bottle. Jadi sadhu ini melakukan parikrama keliling sambil membawa infusnya. But we don't have time for 16 rounds, Ya, tapi kita tidak punya waktu untuk 16 putaran reading 1 hour, atau membaca buku 1 jam sehari, going out on Harinam. keluar melaksanakan harinam. So, anyway, there are all kinds of people. Jadi ada berbagai jenis orang. And don't be proud, I chant 16 rounds every day. Jadi kita tidak perlu bangga, oh saya berjapa 16 putaran setiap hari. But in Kali Yuga, that is a great accomplishment. Tentu pada zaman Kali Yuga itu adalah satu pencapaian yang hebat. But it completely depends on the mercy of the Lord. Tetapi sesungguhnya ini sepenuhnya bergantung pada karunia Sri Krishna. So the primary quadruple form is Vasudeva, Sankarshan, Arjuna, and Niruddha. And then that's in the spiritual, and then from them expands a couple other ones. Jadi 4 perbanyakan utama di dunia rohani yaitu Vasudeva, Sankarsana, Arjuna, dan Aniruddha. Dan kemudian dari perbanyakan beliau ini ada banyak lagi yang ekspansi, perbanyakan Only yang in Goloka does Krishna have his pastimes with his personal satsang. hanya di Goloka Sri Krishna melakukan kegiatan rohani beliau secara pribadi dengan rekan-rekan beliau. There he has only 2 hands. Di mana di sana wujud beliau dengan 2 lengan. So he delivers the fallen soul by offering liberation. Beliau menyelamatkan roh-roh yang jatuh dengan menganugerahkan pembebasan. But so they can get into Vaikuntha. Sehingga roh-roh yang jatuh bisa diangkat sampai Vaikuntha. Some just get into the effulgence. Beberapa roh dari yang lain diangkat hanya sampai kepada sinar rohani beliau. But through devotion, one can attain the spiritual world in the Goloka. Tetapi melalui cinta kasih rohani, seorang akan dapat diangkat sampai Goloka. So give up everything sinful and just absorb the mind and take it. Tinggalkanlah segala kegiatan yang berdosa dan hanya sibukkan pikiran dengan kusut. So even if one is related to the Lord in fear Hanya kepada Sri Krishna. and animosity, Walaupun seseorang kusuk berpikir tentang Sri Krishna dalam rasa takut atau rasa permusuhan, become purified by thinking of Krishna. dia juga akan disucikan dengan berpikir tentang Sri Krishna. Yang kro de kama sahaja pranayani miti Satsaya Guru Gaura Sevya Bhavai Sanchintyatasya sadrishim tamma parite Govinda Mari Krishna So even the enemies of the Lord can enter the Brahma Jyoti. Jadi bahkan musuh-musuh Tuhan
akan bisa masuk ke dalam Brahma Jyoti. But that's not the same as being associated with Krishna. Tapi tentu itu tidak sama dengan menjadi rekan Sri Krishna. So this is what Nityananda, he came from Goloka, Premadana, Harinama Sankirtana. Jadi itulah Sri Nityananda, beliau datang dari Goloka, jadi Goloka Premadana Harinama Sankirtana. Jagannath Das Babaji, sometimes he would jump up and say, Nitai, Nitai, you brought such a beautiful name. Jadi Srila Jagannath Das Babaji Maharaj terkadang tiba-tiba beliau melompat dan meneriakkan, Nitai, Nitai, engkau memiliki nama yang begitu indah. There's a lot of very heavy philosophy in this first part of the Chaitanya Charitamrita. Jadi pada bagian Chaitanya Charitamrita ini ada banyak filosofi yang mendalam. I offer full obeisance to the feet of Nityananda. Hamba menyampaikan sembah sujud pada kaki Padma Sri Nityananda. Whose partial representation is Karadakashina Vishnu. Yang perwujudan sebagiannya adalah Karadaka Sai Vishnu. Yasyai Kanisvasutakalam Tavalam Ya Jivanti Loma Vilaja Jagadandanata Vishnur Mahan Sahiyasya Kalavishesha Govinda Mari Govinda Tamaham Bhajami. Louder. Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. Again. Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. That's a portion of a portion that's very far removed. Balaram, and then there's a few Chakravyuhas, and finally there's Mahavishnu. Jadi bagian dari bagian, jadi sudah cukup jauh dari yang awal, yang pertama. Jadi setelah Caturvyuha itu, jadi setelah Sri Balaram, Caturvyuha, kemudian perbanyakan yang lain sampai kepada Mahavishnu. But most people that even know about Vishnu, they only know about the Garbhodakashaya. Tetapi sebagian besar orang yang mengenal Sri Vishnu Narayan in the universe. mengenal sampai sebatas Garbhodaka Sai Vishnu, yaitu Sri Vishnu atau Narayana yang hadir di alam semesta ini. Therefore, we're getting all this knowledge. Jadi dengan demikian kita mendapatkan semua pengetahuan ini agar kita bisa Hopefully how small we are. mengerti. Jadi semoga dengan ini kita bisa mengerti bagaimana kecilnya diri kita. In Vaikuntha, there's no material on this. There's water and air, but it's all spiritual. Jadi di Vaikuntha ada berbagai keanekaragaman itu, ada udara, ada air, tapi segala sesuatunya bersifat spiritual. The water of the Karana ocean, that's where all the universes are floating. Jadi air lautan Karana itu adalah Indian Ocean. tempat di mana ada semua alam semesta. Jadi bukan sekedar seperti Samudra Hindia. Even these oceans on Earth, they haven't known the depth of it. They don't know. They haven't. Bahkan samudra-samudra di bumi ini saja banyak tempat itu di mana kita tidak tahu seberapa dalamnya. So the water of the Karana ocean is the original cause. It's spiritual. Jadi air dari lautan Karana itu adalah sebab dari semua di dunia material ini, dan itu adalah air yang rohani. But the Ganges, which is only one drop of that, purifies the whole material world. Tetapi Sungai Gangga yang hanyalah setetes dari lautan Karana itu menyucikan seluruh dunia. So then there's the Sankirtan creating everything. Jadi kemudian ada Sankarsana. So we won't get into too much philosophy. The
This is the glories of Lord Nishananda, and it's just describing all these details of the material creation. Jadi It's just a portion of a portion of a portion. Nishananda. Jadi pada bab ini yang mengagungkan Sri Nityananda tetapi menguraikan begitu banyak mengenai penciptaan alam material yang mana itu hanyalah di bawah kendali dari bagian dari Sri Nityananda. So just like the original cause of an earthen pot is what made the pot. Jadi sebagaimana sebab dari adanya suatu kendi tanah liat itu adalah adanya seorang yang membuatnya. So in Karanadakashayi, she actually creates the material. Jadi Karanadakashayi beliaulah yang mewujudkan seluruh alam material. Krishna is the real creator, and Maya just helps him. Jadi Sri Krishna lah pencipta yang sebenarnya dan Maya hanya melayani beliau, membantu beliau. So there's some details of how it's all created. Dan di sini diuraikan berbagai rincian mengenai bagaimana penciptaan itu Scientists trying to dijalankan. figure out everything. They could just read this and they wouldn't have to worry. Jadi para ilmuwan berusaha untuk menggali semuanya, mencari tahu tentang semuanya. Tapi jika membaca semua uraian ini maka tidak perlu lebih banyak lagi mengkhawatirkan pemikiran yang lain. They just make these ridiculous theories. Jadi daripada hanya berusaha memunculkan berbagai teori-teori yang One of the most recent ones, tidak masuk akal. scientists were saying, originally there's nothing. Jadi misalnya ilmuwan mengatakan bahwa pada awal mula itu hanyalah kehampaan. But gravity pulls something out from nothing. Tapi kemudian gravitasi menarik sesuatu keluar dari kehampaan itu. Doesn't explain where gravity came from. Tetapi tidak menjelaskan dari mana datangnya gravitasi itu. How it found nothing, something inside the nothing. Dan bagaimana terwujudnya sesuatu dari kehampaan atau kekosongan. That's why they made up all these names like dark matter and black hole and quarks. Dan karena itulah para ilmuwan menciptakan berbagai istilah There's so much they can't see or figure. They just materi dark gelap. matter, it's this, and then they say, "Now we know more than you." Dan dengan menggabungkan berbagai teori yang terpikirkan itu, mereka kemudian mengatakan kami tahu lebih banyak dari Anda. So this is a verse by Lord Brahma, and he's apologizing to Krishna. Jadi berikut ini adalah sloka ketika Dewa Brahma memohon maaf dari Sri Krishna. He said, "I'm just a small creature, Beliau mengatakan hamba hanyalah makhluk yang kecil and I'm stuck inside this universe. dan hamba sudah terjebak di dalam alam semesta ini. But who are you? Unlimited universes are coming out from your body." Tapi siapakah dirimu yang mana begitu banyak alam semesta yang jumlahnya tidak terhingga terwujud dari badanmu. So Balaram is another form of Krishna. Sri Balaram adalah bentuk lain dari Sri Krishna. Again, all the different Vishnus. Dan berikutnya diuraikan lagi mengenai berbagai perwujudan Vishnu. It's all Balaram. It's all Nishananda. Semuanya adalah perwujudan dari Sri Balaram, semuanya adalah perwujudan dari Sri Nityananda. So when we worship Lord Nishananda, we cover everything. Jadi ketika kita memuja Sri Nityananda, itu sesungguhnya termasuk semuanya itu. Too much. This is very, very. Scientists would get bogged down by this. Bahkan para ilmuwan pun akan
dibingungkan dengan semua informasi yang diperoleh dari sini. This is an opulence of the Lord. Jadi ini semua menguraikan mengenai kemahakuasaan dan kemewahan Tuhan. Although he's in the material nature, he's never affected by the worlds. Walaupun beliau hadir di tengah ciptaan material, beliau tidak pernah terpengaruh. Those who surrender to him also are not affected by the world. Sehingga begitu pula mereka yang menyerahkan diri kepada beliau juga tidak akan dipengaruhi oleh pengaruh alam material. And he says, Imata Gita Te Puna Kaya Sarvada Ishvara Tattva Achintya Shakti Hai. Bhagavad Gita states again and again that the absolute truth always possesses inconceivable power. This is the Bhagavad Gita says again and again. Bhagavad Gita berulang kali menyatakan bahwa Krishna said, I am situated in the material world, and the world rests in me. jadi Sri Krishna bersabda beliau hadir di alam material, tapi seluruh alam material bersandar pada beliau. But at the same time, I'm not in the material world, and it doesn't rest in me. Tetapi saat yang sama Sri Krishna tidak di alam material dan alam material tidak bersandar pada beliau. He tells Arjuna, you should know this is my inconceivable life. Dan Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, Arjuna hendaknya mengetahui bahwa inilah keagungan Tuhan yang tak dapat dibayangkan. So, again, Nityananda is all these Vishnus and all the different Vishnus, Garbhodakashayi, Karnadakashayi, it's all Nityananda. Jadi Sri Nityananda beliau adalah semua perwujudan Wisnu ini, Karanodakashayi Wisnu, Garbhodakashayi Wisnu, Kshirodakashayi Wisnu, Expansion. yang adalah perbanyakan dari perbanyakan beliau. So, understanding the whole creation and the lotus flower growing out of the navel and the Brahma on top. Jadi bagaimana dari pusar Garbhodakashayi Wisnu ada bunga padma yang di atasnya kemudian muncul Dewa Brahma, dan dari sekitarnya itu adalah perwujudan semua planet-planet di alam material. So he serves Krishna, this is Balaram. He assumes the form of the umbrella, the slippers, the bed, the pillow. Jadi untuk melayani Sri Krishna, Sri Balaram mengambil berbagai perwujudan seperti menjadi payung beliau, menjadi sandal beliau, menjadi bantal Sri Krishna dan sebagainya. His clothes, his chair, Pakaian Sri Krishna, tempat duduk Sri Krishna, sacred thread, that's all Shesha. dan tali suci Sri Krishna, semuanya itu dan juga sebagai Sesha, semuanya adalah Sri Balaram. So we are Vishnu, Lord Nityananda and Lord Chaitanya. Jadi kita memuja Sri Nityananda dan Sri Chaitanya, Balaram and Jagannath. Sri Balaram dan Jagannath. Beliau adalah sama. Okay, so it's getting late. Almost. Nityananda. Aha, Prabhu Nityananda. Premananda Suki. Nityananda is always blissful in spiritual ecstasy. Si Nityananda selalu berbahagia dalam kebahagiaan rohani. Kripa Bolo, Kanakara. Ami Bodo Duki. I'm always unhappy. Tetapi hamba selalu dalam duka cita. So Nityananda is very important. Narottam Das sings about him in many songs. Dan Sri Nityananda beliau sangat penting. Sri Narottam Das Thakur menyanyikan keagungan beliau dalam banyak lagu-lagunya. Is cooling just like the millions of minerals. Jadi
bagaimana cahaya dari Sri Nityananda itu menyejukkan Moonlight is cool. bagaikan jutaan bulan. Jadi sinar bulan itu menyejukkan. If you go out in the sunlight, you get hot. Kalau kita keluar terkena sinar matahari itu panas. Moonlight is also bright light. Jadi sinar bulan juga adalah sinar yang terang. If there's full moon or almost full moon, you don't need other lights to see in the night. Kalau pada saat bulan purnama, bulan penuh, atau bahkan menuju bulan penuh saat langit cerah dan ada bulan, di malam hari itu kita bahkan tidak membutuhkan penerangan dan menyejukkan. If you want to experience that, you can go. Many people go around Govardhan on the full moon night. Kalau kita ingin merasakannya, kita bisa keluar saat bulan purnama. Jadi banyak orang yang melakukan Govardhan Parikram itu saat bulan purnama. Crowded. And Jadi ramai. the moon is shining bright. You Dan- see, you don't need any other lights. Dan saat itu bulan bersinar dengan terang dan kita bisa melihat, tidak membutuhkan But it bantuan gets really cahaya. cold. Tetapi kemudian dingin sekali. If you start, by the time you finish, it's like 3 or 4 o'clock. It's really cold. Jadi kalau kita mulai pada malam harinya lalu selesai sampai Then the sun jam comes up. 3, jam 4 itu sudah dingin It's sekali. hot again. Dan kemudian ketika matahari terbit itu menjadi panas sekali. It depends on light. Jadi ada berbagai jenis cahaya. But Narottam says, if you want to approach God and Krishna, you have to get the mercy of Nityamaya. Srila Narottam Dasakur menyatakan bahwa jika kita ingin mendapatkan karunia Radha dan Krishna, kita harus mendekat kepada Sri Nityananda. So we get that by, of course, worshiping Lord Nitai and distributing the holy name. Bagaimana kita mendapatkannya Sri Nityananda dengan memuja Sri Gaur Nitai dan menyebarkan nama suci. Because that's what Nityananda did. Karena itulah yang dilakukan oleh Sri Nityananda. He went every day to every house. Beliau pergi setiap hari ke setiap rumah Please chant Hare Krishna. dan meminta kepada penghuni Wasn't rumah, asking any donation, anything. Just mohon ucapkan nama Sri Krishna. Beliau tidak meminta dana punya sumbangan apapun, beliau hanya mohon kepada pemilik setiap rumah, penghuni setiap rumah untuk mengucapkan nama Sri Krishna. And just like now, some people are very happy. Seperti sekarang banyak orang yang sangat bahagia, Some people are angry. beberapa orang sangat marah Chase him away. dan mengusir beliau. Not only Jagai Mare chased him away, many people. Tidak hanya Jagai dan Madai yang mengusir Sri Nityananda, banyak orang. He said, "You Vaishnavas are making so much trouble." Dan mengatakan, oh kalian para Vaishnava ini menimbulkan begitu banyak masalah. Run the economy and people think like that. Mengacaukan ekonomi, melakukan banyak hal-hal yang lain dibutuhkan. Jadi orang-orang berpikir seperti itu. But we need to make Krishna more famous than the corona. Kita hendaknya menjadikan Sri Krishna lebih terkenal daripada corona. See, in many countries, when the Hare Krishna movement first started, you got lots of news, lots of things. Di People banyak thought this is weird, this is dangerous, this is bad. So the newspaper like to talk about it a lot. di banyak negara di mana Hare Krishna itu baru mulai hadir, maka ada begitu banyak liputan, begitu banyak pemberitaan. Karena ini sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin dirasa aneh. Oh ini berbahaya, oh ini begini, oh, ini And then begitu. gradually, Dan we show people, no, we're bona fide religion, we're just good people. Then they don't talk about us. jadi begitu banyak ada liputan pemberitaan saat itu dengan berbagai judul, tapi kemudian saat kita akhirnya dikenal bahwa kita hanyalah seperti orang beragama yang baik-baik saja, maka pemberitaan itu berhenti. But that's why we just look for ways to get the holy name out on the street or out on the internet or out in the clubs or wherever we can do it. Tetapi karena itulah kita selalu ingin bagaimana agar nama suci itu bisa tersiarkan keluar
baik di jalanan, di tempat-tempat keramaian seperti itu. So, Haha Prabhu Nityananda, Premananda Suki, Vibhavalokana Kolo, Ami Bodham Tunti. So please remember Lord Nityananda. Jadi mohon selalu ingat Sri Nityananda And just serve Lord Chaitanya. dan layani Sri Chaitanya. That's Nityananda's life. Itulah hidup dari Sri Nityananda. Okay? Dhanyavad. Namaste Saksama. Jai Arigato. Alright. Yeah. I have to do that, right? Everybody, hands up. Semua orang angkat tangannya, semua penyembah angkat tangannya. We're going to stand up and have a big kirtan when we give out the Jadi semuanya berdiri dan kita akan kirtan yang